Hey, what's up mga kaibigan? Welcome to Kiefer Nicolai Channel! My name is Kiefer! My name is Kiefer! Kiefer Nicolai! Kiefer Nicolai! Kiefer Nicolai! Kiefer Nicolai! Kiefer Nicolai! K-I-E-F-E-R. My name is Kiefer. Me and my dad, Kiefer Nicolai. Kiefer Nicolai. Kiefer Nicolai. Kiefer Nicolai. Hey, I'm playing with my friend. Me and my friend are playing Beyblade. We and my friend are playing Beyblade, so fun. My dad play basketball and he shoot the ball. Kiefer Nicolai. So ngayon guys, maglalaro tayo sa cellphone ng Avengers Labanan. So, pipili tayo dito. Saan nga yun? Ito yun guys. Yan. Yung larong Avengers. So, Hulk ako. Nakapili na tayo. Dalawahan daw. Si Iron Man naman. So, kalaban natin ang mga robot. Lalabas na mga kalaban. Huwag kayo magpapatalo. Mananalo. Ano kayang pera mananalo? Naku naman! Yun! Yes! Uy! Yes! Habulin mo! Oh! Uy! Uy! May luwanag! Uy! Nice! Daya na mamaril! Oo! Laban, Hook! Hook, laban! Hook! Laban! Tatalo ata. Uy! Yes!
Uy! Iron Man, laban! Oh! Ano ba yan? Uy! Uy! Oh! Sakit niya. Oh! Nice! Sunugin mo na, Iron Man! Ah! Uy! Uy! Di naman sumusuntok si Iron Man eh. Uy! Yes! Yun! Uy! Uy! Yes! Yun! Patay na din! Yes! Panalo! Babalik na sila sa anyo. Bumalik na naman. So, larong taga-tagaan. Madali lang to, guys. Kung makano ibibigay sa atin, panalo na. Yan. Bilis ko magtaga. Uy, dumadami na sila. Uy. Yara. Yes! Tingnan nyo. Nalo tayo lang. Ayan o. Yan o. Dadagdagan yan, guys. Yes!
tinan niyo yung panalo niya. Oh, napakataas. So, dito ko natatapusin guys ang vlog. Subscribe kayo sa channel ko. Oh, yan, si Papa. Mukhang salagubang. Yan si Papa ko. Mukhang salagubang. Good night.